File kay toilet, naka ano. Okay, come northeast, come north. Patayin natin yung ano. Tiranin, Umalis. tiranin. Ito pre. Sige lang. Nandito, northeast. Boys, loot natin to boy. Atin to. Yan, patayin mo yan, Shinzu. Patayin niyo boy. Gago, wala tayo na ano din. Ilis nakapatay. Wait. Sige lang. East lang. Gilid kayo boys. Gilid kayo. Ah, wait. Oh my god. Umalis na yung ano. Come sa test. Come back. Kago, ba't wala akong bod dun? Come sa test. Ang laki nun, par. May bod kayo dun? We got wipe. Boys, come cape. Ako mag-ano? Ako mag-call? Pwede ka mag-double comms. Di ko kaya, sige. boy. Dami nagsasalita. Okay. Sige. Mag-healer daw si Chambol, pero mawawalan ka ng demon. Northwest. Ready, inside. inside. Ready, wait. Ready, shot. In 3. Ay, inside na lang. 2, 1, dabis na. Wala pa rin. Uy, parang may napipiyok ka. Wala, boy. Wala talaga akong boses ngayon. Ano ako ngayon. Looking kalaban sa south. Yes. Puro death tank na lang I dito. think I can stop this all. Out. But file kay toilet, boy. File kay toilet. Wala, patay. Alis na kayo. Out. Out. Wala na akong death tank. Ay, wala na akong DPS, boy. Out.